Selamat pagi teman-teman, kali ini saya berada di Terminal Nganjuk. Kita mau nyoba bis Nganjuk Kediri, namanya Busmania. Nah, Busmania ini ya, moda transportasi bis, tapi bisnya nggak terlalu besar ya, bisnya lumayan lah. Dan harganya dari Nganjuk ke Kediri, kalau dari terminal harganya 20.000 sekali jalan. Terus kita lihat ada bis apa aja di dalam. Mana lumba-lumbanya? Harus Ngurahayu? Ngurahayu mana Ngurahayu? Banyak ya. Bis ke Kediri itu ada 3 kalau nggak salah ya. Ada kawan kita, Sahara, sama PO Semi. Tapi PO Semi ini trayeknya sangat blitar, ada tulisannya di depan. Terus yang Sahara itu sampai Tulungagung teman-teman. Kalau satunya lagi yang kawan kita kayaknya itu cuma Kediri Nganjuk, itu aja kayaknya. Jadi untuk oh iya, kalau base yang menurut saya lebih proper itu Semi ini teman-teman, karena bisa cepat. Saya pernah naik kawan kita di video saya udah lama ya, itu nggak begitu kenceng dan juga gembradak bisa ya, segitulah.
flame. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Ooh. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Right before I go, that's the time that I'm gonna show all the crazy things that I'm gonna do to you, baby. Ooh. I want you to make me uncomfortable. Wow. The only thing I need tonight, you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light. Wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Now I wanna go downstairs. Dan akhirnya kita sampai terminal Tawanan Kediri teman-teman di jam 8.22. 1 jam dari Nganjuk ke Kediri. Habis ini kita lanjut ke Kediri, lanjut ke Nganjuk ya, pulang. Terus kita lihat bis dulu. Ini ada bis Bagong Kediri Malang. Bis Bagong Bunda, apa? kayak bunda. Kayak bunda. Yang mana bisnya? Yang itu. Fer, ini di mana, Fer? Kediri. Kediri. Ya, ke oh, ini terminalnya keren ya. Nah, di situ ada Malang Batu, terus Blitar, Surabaya Pare, Surabaya Kertosono, Tulungagung Trenggalek. Macam-macam biasanya di sini, tapi kelihatannya sepi ya terminalnya. Atau mungkin belum jam-jam sibuk. Saya biasanya kalau jam-jam sibuk itu katanya rame banget di Kediri, di terminal Tamanan ini, tapi nggak tahu lagi ya. Nah, itu bis Bagongnya jalan ke arah Surabaya kayaknya, soalnya berhentinya di Tulungagung Trenggalek. Nah, seperti ini sepi. Nah, ini ada bis Harapan Jaya teman-teman. Deli happy? Banyak bisnya? Iya. Ada bis apa aja? Bis harap yang keras. Bis Harapan Jaya. Terus Kawan kita Bagong kayak bunda. Terus Bagong lagi. Ayo naik bis lagi yuk, pulang yuk. Yuk jalan, pelan. Akhir tahun lalu saya sempat bikin video di sini ya, naik bis ini semi dari Nganjuk ke Kediri. Tapi ya gitu, dari rumah setelah tak buka di laptop ternyata filenya korup dan memorinya perlu ganti. Siap tepak, belum rezeki berarti. Akhirnya kita naik lagi hari ini di tanggal 9 Februari 2025.
Mas. Kali ini kita berada di dokter jalan Dokter Saharjo. Bes boleh Indomaret, Alfamart atau Uangel. Soalnya kalau kita beli di Indomaret Alfa itu bisa pakai kiris. Soalnya jarang bawa ini ya, bawa uang cash. Di sini ada bis kuning dan bis bagong. Very happy. Mau jalan lagi? Naik bis? Ayo. Wow. Sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget on the ride of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Oh, roller coaster. Tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Ooh. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy.
fight. You're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Per, Bismira mana Bismira? Kalau Eka? Terus Sugeng Rahayu? Banyak bisnya ya? Tadi, Per, tadi berarti naik bis apa? Bis semi. Bis apa? Oh iya, lumba-lumba. Akhirnya kita nyampe terminal Anjuk Ladang, Nganjuk teman-teman, di jam 10.38 dan akhirnya kita lanjut mau pulang. Soalnya tadi izin ke CFD ya, ternyata naik bis ke Kediri. Dan lumayan lah jarang bocil. Karena di sini banyak sekali bis ya. Ada Mira, Eka, soalnya di sini jalur utama antar provinsi. Airnya rusak, jadi kalau mau cebok pakai ini ya, udah disediain. Harus ada pembenahan dari Pemkot khususnya ya, atau Pemkap.